जय जगन्नाथ बंधुगण वृष राशि राशि स्वामी लग्नाधिपति राश्याधिपति एवं निजे शुक्राचार्य होचंती आनंद धन खुशीर कारक आपण होचंती शुक्राचार्य राशि व्यक्ति तो आपण जानिचंती आपण माने व्यसन विलासी खाद्य प्रिय अत्यंत भल गाड़ी चढ़ा भल घरे रहिबा चाकचक्य जिनस प्रति आपणकर आकर्षण थाए देखा आपण सुंदर होता देखु आपन को प्रथम आलोचना करवा लग्न भाव में शुक्र अच्छा आपणकर बहुत ही बढ़िया कथा आपणकर लग्न भाव में शुक्र बसी एवं देखो आप गोटे जो एक लेखा जाइए बुध और सूर्य एवं बुध देखु एक लेखा जाइए आपणकर बुधादित्य योग मे मसरे आक्टिव हो तो आपण बहुत ही बढ़िया कथा शुक्र आपणकर लग्न भाव एवं सूर्य एवं बुध आपणकर बुधादित्य योग स्थापन कर बहुत बड़ बड़ कार्य व्यापार वाणिज्य आपणकर ना बहुत बड़ बड़ जगार हबार चान्स अच्छी प्रथम आम स्वास्थ्य कथा जब आलोचना करवा बहुत ही बढ़िया अच्छी ये जो आपणकर देखिए स्वास्थ्य एत उन्नति घटव जेकोसी प्रोब्लेम जदि आपणकर स्वास्थ्य जनित चली निश्चित भाव में दूर हम मे मसरे पुराणा रोग जहाँ थिला आपण मानकर देखिए मे मसरे निश्चित भाव में दूर हम एवं देखु आपणकर सेकेंड हाउस धन भाव कथा जब आलोचना करवा आपणकर सेकेंड हाउस को बुझा जाए सेकेंड हाउस रे बृहस्पति देव बसी तार स्वामी 3 लेखा जाइए अर्थात बुध से बुध एवं सूर्य बुधादित्य युग स्थापन कर बुध स्ट्रंगली बसी आपणकर अर्थ निश्चित भाव में उन्नति हम आपणकर अर्थ बहुत दिगरु आसब किंतु गोटे कथा 12 घरे यहाँ अच्छी 12 घरे बुधादित्य युग स्थापन भल रिजल्ट देले आपणकर व्यय बहुत हम खर्च आप निजपाई करेंगे आपण तो एमती विलास व्यसनी आप भल भल जिनस किणवे अर्थ क्षेत्र आपण बहुत बढ़िया एवं आपण से अर्थ को कम लगे जहाँ जना पड़ी आपण मान सेकेंड हाउस अत्यंत स्ट्रंग एवं बुधदेव कृपार बुध एवं सूर्यंकर कृपार बहुत बढ़िया भाव में इनकम हम परिवार कथा जदि आम आलोचना करवा चतुर्थ भाव आपणकर जो 5 लेखा जाइए केतु विराजमान अच्छा किंतु देखो परिवार से स्वामी स्त्री मानकर देखिए टे झगड़ा जिनसा रही से आपण देखिए जो 5 आप लिखिं केतु विराजमान अच्छा परिवार में आपण घर छोट मोट प्रोब्लेम फैमिली रे चलो किंतु आपन परिवार जनित आप खर्च हम आपण कर्म तत्परता केवल आप निजपाई नुह परिवार हो अत्यंत बढ़िया समय माँ को टे स्वास्थ्य आप जगवा कथा घरे आप किसी न कि नुआ जिनस आणवे घर पर खर्च करेंगे पंचम हाउस आपणकर संतान मानकर हाउस देखु संतान हाउस आपणकर 6 लेखा जाइए जोटी से संतान हाउस तार मध्य राशि स्वामी होती बुध सी भी बुधादित्य युग जाऊँगी तो संतान आपणकर देखिए से समय पाठ जदि पढ़ु ना विरक्ति भाव जदि होता संतान बहुत बढ़िया पाठ पढ़ आप संतान सहित बुलवाक जी कौन सी एक तीर्थ जगह को जीवाई आपणकर अच्छी आपड़ देखु ये चतुर्थ भाव में केतु लिखा जाता जो पंचम भाग में पंचम राशि षष्ठ माने षष्ठ राशि आपणकर बुध जेहेतु सूर्य साथ विराजमान बुधादित्य युग आप संतान यहाँ लाभ बहुत बढ़िया शुक्रदेव राशि बुधादित्य युग आपण मानक द्विगुणित खुशी दब आपड़ देखिए कर्म घर कथा यदि आम आलोचना करवा आपण कर्म घर कथा अर्थात आपंकर चाकरी घर कथा आम आलोचना करवा कर्म घर कथा पर आलोचना करवा चाकरी क्षेत्र में आपण निश्चित भाव में उन्नति अच्छी देखो आपड़ जब इंटरव्यू देवाक चाहते बहुत बढ़िया आपण किंतु गोटे कथा प्रेम संपर्क में आपण मानकर निश्चित भाव में तिक्तता सृष्टि हम स्वामी स्त्री तिक्तता सृष्टि हो जेहेतु सप्तम घरे 8 लेखा जाइए शनि और मंगल ज्योति आपणकर जेहेतु अच्छी देखो आपको देखा जो 7 लेखा जाइए चंद्र अच्छे से चाकरी घर ता ऊपर जो 8 लेखा जाता अष्टम घर 8 जो स्वामी होती मंगलदेव तो मंगलदेव शनिदेव साथ रही माने आपणकर प्रेमी प्रेमिक प्रति स्वामी स्त्री प्रति देखिए निश्चित भाव में ना झगड़ा टे
ମନ ମୁତାବକ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ପାଇବେନି। 1ରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ, କିମ୍ବା 1ରୁ 14 ତାରିଖ ଯାଏ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ପଳେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା କ୍ୟାରିୟର ହାଉସ୍ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କର୍ମର ଘର କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ମାସରେ ମେ ମାସରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏପଟେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 12 ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୟର ଜିନିଷଟା ଜଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମର ଘରେ ଯେହେତୁ 10ମ ଘରରେ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି 11 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ଶନି। ତ ରାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲ, କର୍ମ ଘରେ ଯେହେତୁ ବସୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ହାଉସ୍ରେ, ଅର୍ଥ କେମିତି ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଆପଣ ଭଲ କି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୁତି ଯୋଗୁଁ ରାହୁ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବ କର୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସେଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିବେ କିମ୍ବା ବିଗିଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, 1ରୁ 14 ତାରିଖ ଯାଇ ମାତ୍ର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ ଧନ ବହୁତ କମେଇବେ ଏଇ ମାସରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, କାର୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ବୃଷ ରାଶିର କ'ଣ ଆପଣ କେବଳ ଲୋକ, ବୃଷ ରାଶିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ କାହାର କେଉଁଟା ଲାଗିବ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଗିବ, 1ରୁ 60% ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଚର କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଟ୍ରାନଜିସନ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି। ତ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କି ହେଉନି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଶନିଦେବ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ କେତୁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ଡିଗ୍ରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ବନେଇବୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର 100% ପୁରା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆମର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୁଳ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ରିମେଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାଟା ପାଠ କରିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନବଗ୍ରହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବିଧେୟ। ନିଶ୍ଚିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ଏବଂ ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମ, এই ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।